हेलो एवरीवन आज হৈছে 5 सेप्टेम्बर शिक्षक दिवस गतिके मैं मोर जीवनर प्रथम शिक्षागुरु मोर मा और देउताলৈ शिक्षक दिवसर शुभेच्छा ज्ञापन करिছো और जेहेतुके देउता आज मोर लगत নাই তেওঁৰ स्मृति सदाय मोर लगत থাকিব तार पिछते मैं मोर शिक्षागुरु सकलলৈ आंतरिक शुभकामना ज्ञापन करिছো और जेहेतुके मैं এখন स्कुলত काम करिছো এতিয়া गतिके एया स्कुলত আহিলো और আজি माने दिनটো केनेকৈ उद्यापन কৰিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে তাকে দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছো তো বলকচোন আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো तार पिछते आम एया धुनियाকৈ बहि ललो और गोटे आचार्यखिनिये बहि लले देखिले নহয় आमार नाचनीकेइजने इमान धुनियाকৈ साजी गाची आहिছে तार पिछते तेउलोके आमार प्रधान आचार्यक भरि धुवाइছে अकल प्रधान आचार्य बुली নহয় तेउलोक आमार सकलो आचार्यखिनिके एनेके भरि धुवाइছে बहुत आवेगिक হৈ গৈছো জীৱনৰ আজি প্ৰথমটো এনেকুৱা অনুভৱ টিচাৰ্ছ ডে তো ভালো লাগিছে আৰু মানে ইমানখিনি মানে আমাৰ কাৰণে কৰিছে তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে তো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ तार पिछते एया धुनियाকৈ सबे बहि लले और आमिও बहिलो तार पिছত एया नाच देखुवार पिছত एया आमार चलिले सम्बर्धना अनुष्ठान तार पिछते तेउलोके भाषण राखिले और एया आमार टाइमर चाह खुआ रब रब कत जाए आमार नाचनिया नाचिब आछे तो चाव आहकचोन आमार लगते मैं आमार छात्र देवाशीषक बहुत बहुत धन्यवाद जनाइছোঁ তেওঁ ভিডিঅ' ক্লিপখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰখাৰ কাৰণে তো এতিয়া শান্তি পাঠেৰে আমাৰ আজি সভাখন ভংগ এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে দিয়া মোক মৰমখিনি তো তোমালোকক বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম